Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua. Today, we're still in the atmosphere of Christmas, and I will ask us to turn to a passage in the Gospel of Luke. Lukas pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Luke chapter 2, we will read from verses 1 to 14. Vinka akan membacakan bagi kita semua dalam bahasa Inggris, dan kita yang berbahasa Indonesia silahkan mengikuti di dalam Alkitab kita masing-masing. The interpreter will read in English, and we can follow along in our Indonesian Bibles. Luke chapter 2, verses 1 to 14. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all people. For unto you is born this day in the city of David a Saviour, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased." Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once again. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Our Father in heaven, we are grateful for the new day that you have given to us. Hari perhentian di mana kami boleh berkumpul bersama-sama umat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. A day of Sabbath where we can gather with your people to worship you. Tuhan berkati kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bless us as we are meditating upon your word today. Dan persiapkan hati kami juga untuk masuki meja perjamuan pada pagi ini. And prepare our hearts as we are going to enter into communion today. Berkati hamba-Mu dan penterjemah yang memberitakan firman-Mu. Bless your servant and the interpreter who will be preaching your word. Dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. And all of us who are listening to your word. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami semua masuk ke dalam kebenaran, kelimpahan firman-Mu. May your Holy Spirit lead us into the truth and abundance of your word. Berbicaralah kepada kami, Speak to us. berilah firman-Mu kepada kami. Give us your word. Firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. The word that is alive and gives us life. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, kita membaca di dalam Lukas pasal 2 dan berita Natal yang diberitakan oleh para malaikat. My brothers and sisters, we read in Luke chapter 2 the passage about Christmas that is celebrated by the angels. Ayat yang ke-10 mengatakan, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." In verse 10 it says, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy." Saya rasa ini satu berita yang bukan saja relevan pada waktu itu, tetapi juga relevan sepanjang zaman. I believe that this is not a message that is only relevant to that time, but for all ages. Tetapi juga khususnya bagi kita saat ini, tahun Natal 2023, ini berita yang sangat penting. But especially for us, in this Christmas 2003, this is an important message. Kita hidup di dalam zaman yang kemarin kita juga sempat mendengar dari Pak Andrew, di dalam zaman yang penuh dengan peperangan. We live in an age, and we heard about this yesterday from Pastor Andrew, that is filled with wars. Perang di Ukraina yang telah berlangsung 1 tahun 9 bulan.
The war in Ukraine that has been going on for a year and 9 months. Kita tidak bisa bayangkan hidup hampir 2 tahun hidup di dalam peperangan. We cannot imagine what it's like to live for nearly 2 years in the midst of war. Semua kesulitan, hal-hal yang sehari-hari tidak bisa kita lakukan dengan normal. All the difficulties, all of our daily activities, we cannot carry them out with ease. Dan juga dampaknya yang sampai hari ini terus kita rasakan. And also the impact that we are still feeling today. Dan 2 bulan yang lalu kita tahu ada perang yang besar terjadi di jalur Gaza. And 2 months ago we know that there was a great war that began in Gaza. Ya, dan perang 2 bulan yang mati sudah lebih banyak daripada perang hampir 2 tahun di Ukraina. A war in which 2 months there have been more people who died than in nearly 2 years in Ukraine. Dan protes di seluruh dunia di mana-mana. Tidak tahu apakah di Auckland juga, tetapi di Australia di setiap kota protes tentang perang ini. And there are protests everywhere. I'm not sure about Auckland, but in every major city in Australia there were protests about this war. Dan ada protes dari 2 pihak, ada kemarahan, ada segala macam kebencian yang ada di dunia ini. There are protests on both sides. There is much anger and there is much conflict over this situation. Belum lagi juga di dalam kehidupan kita ada pergumulan-pergumulan yang kita secara pribadi menghadapinya. And even in our own lives, we have our personal struggles and challenges. Banyak orang yang takut akan masa depan, Many people are afraid of the future, takut untuk ditolak dan gagal, afraid of being rejected and failing, takut juga untuk menghadapi sakit dan mati. afraid of facing sickness and death. Saudara sekalian, karena itu dalam keadaan seperti ini kita berita daripada para malaikat pada waktu Natal itu menjadi sangat penting. My brothers and sisters, because of this, the message of the angels at Christmas is so important. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. For unto you is born this day in the city of David a Saviour, who is Christ the Lord. Dan berita ini kemudian memiliki 2 tujuan besar yang dinyatakan dalam ayat yang ke-14. And this message has 2 great purposes that are stated in verse 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased. Tapi sebelum kita melihat akan 2 tujuan besar ini, saya mau mengajak kita melihat bagaimana Dr. Lukas, penulis kitab Lukas ini menuliskan akan peristiwa kelahiran Kristus ini. But before we look into these 2 great points, I would like us to have a closer look at how the Dr. Luke wrote this story. Saudara sekalian, Dr. Lukas menceritakan peristiwa ini dengan satu permulaan yang menyatakan ini peristiwa yang terjadi betul-betul dalam satu hari, di dalam satu kota, di dalam sejarah. The Dr. Luke wrote about this event in a way that is very factual, that this is a real event that happened on a specific day in a specific city involving specific people. Kita tahu di dalam Lukas pasal pertama dia memulai dengan mengatakan dia sedang mencatat segala peristiwa yang baru-baru ini terjadi yang sudah tersebar di sekitar pada waktu itu. We know that in chapter 1, he said that he is compiling a narrative of the things that have been witnessed in the area. Dan dia memberitakan berita ini dengan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. And he writes his message saying that today unto you is born a Saviour. Dan pasal 2 ayat yang pertama dia memulai pada hari ini itu hari apa? Yaitu pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. And in verse 1 he says, what day is this? This is a day where the decree went out that from Caesar Augustus that all the world should be registered. Lukas tidak memulai ceritanya dengan pada waktu dahulu kala, pada waktu zaman dahulu kala seperti sebuah dongeng. The Dr. Luke doesn't start his letter saying, once upon a time, like a fairy tale. Tetapi dia mencatatnya, inilah peristiwa yang terjadi di dalam sejarah yang kemudian menggenapi rencana Allah dari kekekalan.
But he notes down that this is a real event that happened in history that fulfilled the purposes of God in this world. Galatia 4 pasal 4 mengatakan ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. And Galatians 4 verse 4 says, "But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of woman, born under the law." Hari apa? Yaitu hari ketika Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan sensus. What day is this? This is the day that the Caesar Augustus declared that there should be a census. Kita tahu Kaisar Agustus adalah kaisar pertama di kerajaan Roma yang memerintah dari mulai 31 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. We know that Caesar Augustus is a real emperor that lived at around 30 to 15 BC. 31 BC until 14 AD. Or 1480, Yeah, sorry. yeah. So ini adalah juga dia mengadakan sensus pertama di bawah kerajaan Roma. And he was the person who conducted the first census in the Roman Empire. Saudara tadi melihat di dalam ayat yang pertama mengatakan untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. And you see in verse 1 it says it is to register all the people in all the world. Ini salah satu kalimat yang kita harus mengerti di dalam konteksnya. That is a phrase that we have to understand in its context. Tentu seluruh dunia itu bukan berarti orang Auckland ikut mendaftar sensus pada saat itu. Of course, the entire world does not include people in Auckland at that time. Auckland mungkin belum ada waktu itu. Auckland probably did not exist at that time. Bukan berarti orang Jawa, orang Jakarta ikut mendaftar sensus di seluruh dunia itu. It doesn't mean that people from Java, from Jakarta, went along to participate in the census. Maka NIV menjelaskan di sini bahwa census should be taken of the entire Roman world, dari keseluruhan kerajaan Roma. In fact, the NIV explains that this is a census that was to be taken of the whole Roman world. Dan kalau saudara mempelajari sejarah, saudara tahu memang ada sensus yang pertama terjadi pada waktu itu. And if you study history, you will see that there was a census held at that time. Dan ayat kedua mengatakan inilah pendaftaran yang pertama kali pada waktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. And verse 2 says that this is the first registration when Quirinius was governor of Syria. Saudara sekalian, saudara perhatikan di sini seluruh hal ini, sensus yang pertama terjadi pada waktu itu sehingga untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam sejarah. So you can see here that the census occurred so that the purposes of God could be fulfilled. Kalau perlu Allah bisa menggerakkan alam semesta supaya kehendaknya jadi. If God wanted to, he could have moved all of creation to fulfill his purpose. Apalagi hanya menggerakkan penguasa dunia paling besar saat itu. Let alone just moving the most powerful ruler in the world at that time. Saudara perhatikan Yusuf itu pada waktu itu tinggal di Nazaret. Pay attention that Joseph lived in Nazareth at the time. Tetapi karena ada sensus yang dilakukan Kaisar Agustus, dia harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem. But because of the census that was being carried out by Caesar Augustus, he had to go from Nazareth to Bethlehem. Dan kalau saudara melihat Nazaret ke Bethlehem itu jaraknya sangat jauh untuk ukuran pada waktu itu. And if you look at the distance between Nazareth and Jerusalem, that is a massive distance for people at Nazaret that to time. Bethlehem. Oh, so Nazareth to Bethlehem. Ya, itu kira-kira 150 kilometer. It's about 150 kilometers. Kalau sekarang naik Honda, ya 2 jam. Now, if you ride a Honda car, you'll get there in 2 hours. Tapi kalau saudara naik keledai atau jalan kaki, But if you were on a donkey or you were walking, maka itu kira-kira 3 hari. it'll take you about 3 days. 150 kilometer, Yusuf membawa istrinya Maria harus kembali ke kota asalnya. Karena sensus akan dilakukan. Semua orang harus kembali ke kota asalnya. For 150 kilometers, Joseph had to take his wife Mary to his city of birth because that was the way the census was being taken. Beberapa minggu lalu saya sempat menonton satu berita tentang apa yang terjadi di Bethlehem saat ini. The other day I heard about what was happening in Bethlehem at the time. Seharusnya Bethlehem saat-saat Natal seperti ini banyak turis datang ke Bethlehem. Nowadays, during Christmas time, lots of tourists go to Bethlehem. Bethlehem ada sekitar 10 kilometer dari Yerusalem. Bethlehem is about 10 kilometers from Jerusalem. Dan itu satu kota yang sangat populer bagi orang-orang Kristen. And it is a city that is very popular with Christians. Dan juga sekarang tetapi itu ada di apa yang disebut sebagai West Bank, tempat peperangan
antara Israel dengan Palestina dan juga dengan Hezbollah, Lebanon dan sebagainya. But now this is where also the West Bank is, where there is war with Lebanon and also Hezbollah. Sehingga saat-saat ini Bethlehem kosong, sepi, tidak ada satu turis pun yang datang ke sana. So currently Bethlehem is completely empty. Dan- Not a single tourist is there. Dan keadaan sangat mencekam, setiap waktu terdengar tembakan, setiap waktu terdengar bom. And it is a very scary condition. Every moment you can hear a gunshot going off or a bomb going off. Tetapi kita tahu, yang saya maksudkan di sini adalah Bethlehem juga adalah kota di mana sudah dinubuatkan Nabi Mika bahwa juru selamat akan lahir di sana. But what to point out here is that Bethlehem is also the city that has been prophesied by the prophet Micah to be the birthplace of the Savior. Mika 5 ayat 1 mengatakan demikian. Micah 5 verse 1 says, In ESV I think verse 2. Yeah. in ESV it's verse 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. Semuanya terjadi seperti yang sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu. Sehingga Yusuf harus saat itu dengan istri yang hamil tua harus pergi ke Bethlehem. All of this has been prophesied more than hundreds of years ago, so that Joseph would have to come out with his heavily pregnant wife to the city of Bethlehem. Dan Bethlehem adalah kota yang real as Auckland. And Bethlehem was a real city, as real as Auckland. Seperti Melbourne, seperti Jakarta, seperti any other city in the world. Just like Melbourne, just like Jakarta, just like any other city in the world. Dan disitulah sekitar 2000 tahun yang lalu, Yusuf dan Maria datang dan melahirkan di kota yang real, kota Bethlehem. And in there, 2,000 years ago, Joseph and Mary gave birth in a real city. Lukas menceritakan peristiwa ini, mencatat sejarah dengan teliti, mau menegaskan memang inilah yang terjadi, nubuat daripada Nabi Mika, nubuat daripada para nabi, Kristus akan lahir di kota yang disebut Bethlehem itu. Luke tells of this incident and wrote in a historical way that this is a prophecy that was fulfilled, that had been given many years ago. Siapakah dia yang dilahirkan itu? Who is he who was born? Malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. The angel said, for unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Mengapa manusia memerlukan juru selamat? Why do human beings need a Savior? Karena semua manusia telah berdosa dan upah dosa adalah mati. Because all of us have sinned and the wages of sin is death. Dan arti pertama mati, pertama-tama bukan mati secara fisik sebenarnya, tetapi mati pertama-tama artinya adalah terputus relasi kita dengan Tuhan Sang Hidup itu sendiri. And the first meaning of death is not physical death, but it is spiritual death from being disconnected with God, who is the source of life. Dan kita tahu semua ini berasal di Taman Eden ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. And we know that all of this began in the Garden of Eden when human beings fell into sin. Karena manusia mencurigai hati Allah dan tidak percaya bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik bagi mereka. Because human beings were suspicious about the heart of God, and they did not believe that God's will for them was the best. Tadinya relasi antara manusia dengan Allah itu begitu harmonis dan begitu baik. Prior to this, the relationship between God and man was so harmonious and so wonderful. Tapi ketika kemudian manusia melawan kehendak Tuhan, maka rusaklah relasi dengan Allah yang kemudian menimbulkan berbagai macam ketakutan. But when human beings rebelled against God, the relationship changed and their relationship became filled with fear. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, bersembunyilah manusia itu karena mereka takut. When they heard the footsteps of God, the human beings went and hid because they were afraid. Di awal tadi saya katakan bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh ketakutan karena perang.
At the start, I said that we live in a world filled with fear because of the many wars, Karena masa depan yang tidak pasti, karena sakit dan sebagainya. because of our uncertain future, because of sickness and other things. Tapi firman Tuhan hari ini, perkataan malaikat mengingatkan kepada kita sumber daripada semua ketakutan yang kita rasakan dan kita alami di tengah-tengah dunia ini. But the word of God here declares the source of the fear that we feel in our world. Akar dari semua ketakutan kita adalah karena rusaknya relasi kita dengan Allah. The root of all of our fears is because of the broken relationship between us and God. Dan itu kemudian mengakibatkan rusaknya relasi kita dengan orang lain dan relasi kita dengan diri kita sendiri. And that causes the relationship between us and other people and also us with ourselves to be broken. Ketika Tuhan kemudian bertanya kepada Adam, siapakah yang memberitahu engkau telanjang? Apakah engkau telah makan buah dari pengetahuan baik dan jahat itu? When God said to Adam, "How do you know you are naked? Have you eaten of the tree of the knowledge of good and evil?" Dan Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberi aku makan, dan aku makan buah itu. And Adam said, "It is the woman that you have given me who gave me the fruit, and then I ate of it." Satu kalimat itu langsung menyatakan rusaknya hubungan manusia dengan Allah. This one phrase immediately shows the brokenness between the relationship between God and man, Dan rusaknya antara hubungan manusia dengan orang lain. and the brokenness of human relationships with other people. Karena engkau yang menempatkan perempuan itu. Because you gave me this woman. Dan karena engkau perempuan istriku itu yang memberi aku makan sehingga aku jatuh dalam dosa. And it is because of you that I have this wife who gave me this fruit and I fell. Inilah adegan peristiwa yang terus berulang di dalam hidup kita. This is an event that continues on in our lives. Di dalam keluarga, di dalam relasi kita dengan orang lain, juga di dalam hidup kita, dan di dalam tentu bersumber dari relasi kita kepada Tuhan. In families, in our relationship with other people, and of course also in our relationship with God. Karena itu berita Natal yang disampaikan malaikat di sini adalah sangat penting dan sangat relevan bagi kita sekalian. Because of that, the news that the angel gives is so relevant and important to us today. Khususnya saya ajak kita melihat ayat yang ke-14b. I will ask us to look specifically at verse 14b. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. And on earth peace among those with whom he is pleased. Dan damai yang paling penting dan paling mendasar adalah damai dengan Allah. The greatest and most foundational peace is peace with God. Tanpa damai dengan Allah ini, semua pengalaman damai kita hanya bersifat sementara dan bersifat superficial. Without peace with God, all of the different peace that we might experience is just superficial and temporary. Kristus datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan kita dengan Allah, seperti juga hal yang kemarin disebut oleh Pastor Andrew. Christ came into the world to give us peace between us and God, as Pastor Andrew spoke about yesterday. Dan di dalam hal ini ayat yang sangat penting adalah di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. And the important verse for us to look at is Romans 5, verse 1. Roma 5 ayat yang pertama mengatakan demikian. Romans 5, verse 1 says, Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. "Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Kita boleh memiliki damai dengan Allah hanya oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, menebus dosa kita, dan kita boleh dibenarkan dengan iman di dalam Kristus. We can have peace with God only because our Lord Jesus Christ came to earth, and through him we are able to be justified by faith. Tapi damai ini tidak dialami oleh semua orang. But this peace is not experienced by everyone. Ayat yang ke-14 Lukas tadi adalah damai ini hanya diterima oleh orang-orang yang berkenan kepadanya. In verse 14, Luke says that this peace is only experienced by those with whom he is pleased. Apa artinya orang yang berkenan kepada Allah? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Allah? What does it mean to be someone who pleases God? How can we be this person? Maka Roma pasal 5 mengajarkan kepada kita boleh memiliki damai sejahtera dengan Allah hanya ketika kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus. And so in Romans 5 verse 1 it says that we can have peace with God only when we have been justified by faith.
Kita boleh berkenan kepada Allah bukan dengan perbuatan kita. We can only please God not with our works. Kita boleh diperdamaikan dan berkenan kepada Allah bukan karena kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen. We can only have peace with God and please God not because we are born in a Christian family. Bahkan bukan karena kita sudah dibaptis. In fact, it's not because we've been baptized. Karena bisa orang dibaptis secara luar tetapi belum betul-betul terjadi perubahan dan iman yang sejati di dalam hati yang paling dalam. Because people can be baptized on the outside without experiencing true change on the inside. Kita boleh menjadi diperdamaikan dengan Allah bukan karena kita menjadi anggota gereja IREC Auckland. We do not have peace with God because we are part of IREC Auckland. Kita boleh diperdamaikan dengan Allah hanya karena iman di dalam Kristus. We only have peace with God because of our faith in Jesus Christ. Dibenarkan berarti Allah menyatakan kita benar, tidak bersalah, bersih, kudus. To be justified means that God has called us righteous, holy. Bagaimana bisa kita yang berdosa melawan Tuhan, Tuhan bisa melihat kita dan mengatakan kita adalah orang yang benar, orang yang kudus di hadapannya. How could we who are so sinful and broken be declared just and righteous by God? Semuanya hanya terjadi karena iman di dalam Kristus. It can only happen through faith in Jesus Iman Christ. yang mempersatukan kita dengan Kristus. It is faith which unites us with Sehingga waktu Christ. Tuhan melihat, Bapa melihat kita, So that when God the Father looks upon us, He sees Jesus Christ. Dia bukan melihat diri kita sendiri tetapi melihat Kristus yang ada di dalam kita dan kita yang ada di dalam Kristus. He doesn't see us, but He sees Christ who is in us and we who are with Christ. Saudara sekalian, hanya melalui iman di dalam Kristus kita boleh dibenarkan oleh Allah. It is only through faith in Christ that we can be justified with Him. Dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah kita. And we can live in peace with God. Inilah hal yang pertama yang boleh kita ingat ketika kita mendengar berita Natal. This is the first thing that we can remember when we hear the message of Christmas. Kristus datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Christ came into the world to give us peace with God. Dan damai itu hanya terjadi, bisa kita terima, terjadi dalam hidup kita dengan iman di dalam Kristus. And this peace can only happen in our lives when we are justified by faith through the Lord Jesus Christ. Dan hal yang kedua yang kita boleh pikirkan, renungkan bersama hari ini adalah damai itu seharusnya kemudian menghasilkan juga damai dengan diri kita sendiri. And the second thing we can meditate upon is that this peace also ought to result in us having peace with ourselves. Sekali lagi kita hidup di dalam zaman yang penuh tekanan, kegelisahan, dan ketidakpastian. Once again, we live in an age where there are so many pressures, so much turmoil, so much suffering. Di Indonesia ada satu kata yang lagi ngetrend sekarang ini, There is a word in Indonesia that is on trend right now, khususnya di antara anak-anak muda, especially among young people. yaitu mereka sering berbicara, saya perlu waktu untuk healing. That is, they like to say, I need time for healing. Ada kesusahan, sakit hati, pergumulan, need time to healing. There are difficulties and hurts in my life and I need time for healing. Di Australia ada dua kata yang sangat lagi ngetrend, dua kata yang paling ngetop sekarang ini. In Australia, there are two words that are on trend right now. Yaitu yang pertama adalah cozy live. The first word is cozy live. Apa itu cozy live? What does this mean, cozy live? Adalah cost of living. That is that is cost of living. Cost of living semua naik, termasuk di New Zealand. Semua segala sesuatu naik menjadi kesulitan, mortgage naik dan sebagainya. Everything is undergoing inflation, same as in New Zealand. So everything is becoming more expensive, including mortgage and other things. Dan kata kedua yang lagi populer di Australia adalah And the second trending word in Australia is yaitu mentee. mentee. Sudah tahu apa itu mentee? Do you know what this is? Mental breakdown. Itu mental breakdown itu dua kata yang karena dan berkaitan ya, karena cost of living makin tinggi, orang banyak mengalami mental breakdown. And so these are two the popular words, and they are related because of the cost of living. People are having mental breakdowns. Berapa waktu yang lalu saya membaca satu studi bahwa salah satu problem besar di dalam dunia modern ini adalah loneliness.
I read in a study recently that one of the major problems in our modern world is loneliness. Ya, studi itu mengatakan 33% orang dewasa di dunia modern itu merasa lonely. The study declared that 33% of adults in this modern world feel lonely. Dan ini bukan hanya berbahaya, tapi mematikan, saudara. Loneliness itu bisa mematikan. And this is not only dangerous, but it can kill you. Loneliness kills people. Dia meningkatkan resiko kematian dini sebanyak 39%. The risk of mortality increases by as much as 39% if you are lonely. Resiko kematian karena penyakit jantung, karena loneliness mengakibatkan penyakit jantung menaik 53%. The risk of mortality through cardiovascular events increases by 53%. Ya, studi itu mengatakan itu seperti orang merokok 15 batang per hari. The study says it is as bad for you as smoking 15 cigarettes a day. Loneliness itu membunuh lebih banyak orang di barat daripada teroris dan pembunuhan. Loneliness kills more people in the West than terrorists and murders. Dan social media make it worse. And social media worsens it. Dari tahun 2012 sampai 2018, loneliness itu angkanya double. From 2012 to 2018, the rates of loneliness doubled. Dan itu bersamaan dengan the explosion of social media. And this coincided with the explosion of social media. Orang sosial media sepertinya bisa berkait, bisa banyak teman di seluruh dunia. On social media, it seems like you can interact and make friends with so many people around the world. Dia bisa punya koneksi ke seluruh dunia, tetapi dia tidak ada teman yang dia bisa share secara pribadi dalam hidupnya. You may have connections with many people around the world, but people feel unable to share personally with others around them. Ini bukan hanya problem pribadi, lepas pribadi, keluarga, di dalam keluarga, tetapi ini sudah menjadi problem negara demi negara. This is not just an individual or family problem. This has become a problem that influences nations. Kalau sudah nanti search, jangan search sekarang, di rumah nanti search, ya, di UK dan di Jepang itu adalah mereka sekarang punya Minister of Loneliness. If you can search later at home, not now, but in the UK and in Japan, there is now a Minister of Loneliness. Nah, kalau di Indonesia diterjemahkan susah ini, Menteri Kesepian. It's difficult to interpret into Indonesian. Di dalam Australia tidak ada dorongan untuk kita harus bikin ada Minister of Loneliness. In Australia, there is also a push for us to create this office of a Minister of Loneliness. Tapi mereka sekarang sudah ada Minister of Mental Health. But now there is a Minister of Mental Health. Ini suatu berita yang satu keadaan yang manusia bergumul di dalam dirinya sendiri, tidak ada peace dengan dirinya sendiri. This is a situation in which human beings do not have peace with themselves. Berita Natal menjadi sangat relevan pada zaman ini. The message of Christmas is so relevant to our time. Kau datang kepada Tuhan mengalami damai sejahtera dengan Tuhan, damai dengan Tuhan. Maka ada kekuatan yang besar sehingga manusia boleh berdamai di dalam dirinya sendiri. You come to God and experience peace with God, and then you will have the power to have peace with yourself. Salah satu ayat yang penting di sini adalah Filipi pasal yang keempat. An important verse here is Philippians chapter 4. Ayat yang ke-6 dan ke-7 mengatakan demikian. Verses 6 and 7 states, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir lawan dari peace with self. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, the peace of God, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. do not be anxious about anything. Anxiety is the opposite of peace. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, For us who are in Christ Jesus. bagi kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, For us who have peace with God. maka kita boleh datang kepada Dia di dalam segala khawatir, kesulitan, pergumulan hidup kita, kita boleh datang kepada Bapa kita di surga. So we can come to Him with all of our anxieties, struggles. We can
come to the Lord. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. And the peace of God which transcends all understanding. Kalau kita ditanya kenapa engkau tidak mengalami peace, If people ask us, why are you not experiencing peace? kita bisa memberikan berbagai alasan, 1, 2, 3, 10 alasan yang rasional mengapa kita tidak bisa mengalami peace. We can give them 1, 2, 3, or even 10 reasons why we are not experiencing peace. Karena memang banyak alasan, banyak pergumulan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Because truly there are many excuses. There are many struggles for us in this world. Tapi kalau kita memiliki Bapa di surga, kita boleh datang kepada Dia di dalam Kristus. But if we have a heavenly Father, we can come before Him in Christ Jesus. Dan ada damai sejahtera Allah, ini janji Tuhan, firman Tuhan bagi kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. And there is the peace of God from the promises of God. And the peace that transcends all understanding will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam Natal kali ini. Come earnestly to Christ this Christmas. Beritakan damai sejahtera dari Tuhan ini kepada orang-orang di sekeliling kita yang mengalami segala pergumulan ini. Tell of the peace of God to others around us who are experiencing these struggles. Dan poin yang terakhir ketiga adalah And the last point is kita patut juga mengalami, Tuhan ingin kita mengalami peace with others. the Lord also wants us to experience peace with others. Dalam keadaan ini kita tahu ini poin yang bukan hanya bergantung kepada kita dan bergantung relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga bergantung kepada orang lain. We know that this is not just about our relationship with God, but our relationship with others also rely on it. Dan Alkitab sangat realistik menceritakan hal ini kepada kita. And the Bible so realistically tells us about this Seperti situation. misalnya Roma pasal 12 ayat 18 mengatakan, jikalau itu tergantung kepadamu, berusahalah untuk hidup berdamai dengan orang lain. For example, in Romans 12 verse 18, it says, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Tapi berarti tidak sepenuhnya bergantung kepada kita, bergantung juga bagaimana respons daripada orang lain. But it means not all of it is just dependent on us, it is also dependent on the other person's response to us. Saudara sekalian, masa-masa Natal ini kita akan bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang mungkin jarang kita ketemu. My brothers and sisters, in this season we might meet with people, with family who we rarely meet. Dan orang-orang ini, keluarga ini adalah tidak selalu kita memiliki relasi yang mulus dan baik dengan mereka. And these people, this family, we might not always have a smooth relationship with them. Ada masa lalu, ada mungkin juga kondisi sekarang yang tidak mudah di dalam relasi kita dengan mereka. There are past events and maybe even our relationship with them now is not easy. Tapi ada pengharapan di dalam Kristus. But there is hope in Christ. Kristus datang ke dalam dunia untuk juga boleh memperdamaikan kita dengan orang lain. Christ came into the world to give us peace with others. Biarlah di dalam Natal kali ini kita juga boleh mengingat perkataan firman Tuhan. This Christmas may we also remember God's word, Misalnya dalam Efesus pasal yang keempat, such as in Ephesians chapter 4, ayat yang ke-31 dan 32 mengatakan demikian. verse 31 and 32 states, Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Biarlah di dalam Natal tahun ini hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera dari Allah May during this Christmas our hearts be filled with peace from God, yang telah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. who has sent Jesus Christ into the world. Dan dia menjadi manusia taat sampai mati di atas kayu salib untuk membawa kita berdamai dengan Allah.
And he became man and became obedient to the point of death in order to bring us peace with God. Biarlah kita kagum dan heran akan kasih dan anugerah Allah yang begitu besar. May we be amazed and in wonder of the wonderful grace of God. Dan kekaguman dan keheranan kita itu lebih besar daripada kita heran bagaimana orang lain itu bisa menyakiti hati kita. And this awe and wonder must be so great, it must overcome our feeling at wonder of how people can hurt us. Biarlah keheranan dan kekaguman dan ucapan syukur kepada Tuhan itu mendorong kita boleh membuang segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, tetapi kita boleh be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you. May this awe and wonder of God push us so that we would not be bitter and angry, but instead filled with kindness and compassion towards others. Ketika kita melakukan ini, As we do this, maka damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati kita. the peace of God will fill our hearts, Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. and the name of God will be glorified. Inilah tujuan Kristus datang ke dalam dunia. This is the purpose of Christ coming into the world, Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya boleh dialami oleh kita. so the name of the Lord would be glorified and peace on earth would be experienced by those who please Him. Ketika kita menghampiri meja perjamuan pada hari ini, As we come before the Holy Communion table today, biarlah kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Kristus telah datang ke dalam dunia. and we come with hearts full of thanksgiving because Jesus Christ has come into the world. Dan dalam keadaan ini sebagai manusia dia taat sepenuhnya, sempurna taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. And in his state as a human being, he was obedient, completely obedient, and obedient to the point of death on the cross Untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. in order to bring us peace with God the Father, Untuk kita boleh mengalami damai dengan diri kita sendiri. so that we may experience peace with ourselves Dan juga boleh mengalami damai dengan orang lain. and also experience peace with others. Biarlah Tuhan sekali lagi menguatkan kita, hibur kita, dan menyatakan anugerahnya kepada kita. May God strengthen us, comfort us. Tuhan kami sekali lagi bersyukur dan ingat kebaikan. Our Father in heaven, we once again give thanks and remember your goodness. Dengan segala cara dan usaha kami tidak mungkin dalam kehadiran. With our own efforts, there is no way we can come into your presence Kecuali Engkau yang turun menghampiri. unless you came down to be with us. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih. Thank you, Father, for your love. Biarlah kiranya kami terus ingat akan inkarnasi dan misimu datang ke dunia untuk menebus dosa hidup kami. May we continue to remember your incarnation and your coming to earth to redeem us of our sins. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah membawa cintamu masuk ke dalam cinta Allah Tritunggal. We are grateful, Lord, that you have given us your love to bring us into the love of the Trinity. Pujilah Praise be your name. dalam nama anakmu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. In the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Amin.